Hello for today's video. Ers. So sayo na kami ng mata na guys no, kay naaday mi anay ganap for today's video. So San Juan day na guys, so mauto nasuguan mi nga mamutaw dito sa bukid. Ambot ba oy, lain man kay panagway basta buntag kay kanila gipong bag upang mata. So igor aday na ngapi guys, pagahuman og pangapi tungas na dayon sa bukid kay mintas dili pa init kanang sakto pa ang kainit ba kay kanang alas 6 pa kapin. So kana naglakaw na dayon mi ana pa igon sa bukid. So nice jud kay ang panahon no, basta kanang dili bitaw magulan-ulan. So while walking guys, makita na niyo ang pinakanindot nga view. So mo rin na ang view guys po naglakaw ka paingon sa bukid. So lingaw kaayo guys no, samot nagdaghan mo nya ka nang dili jud mo mapatian ang kakapoy ba, samot na og sige ra mog pangatawa. So mao din na ang nilakwan ni Ivana Alawich, try lang. One day na guys no, dayon birthday pag yun na sa mama ni Dinis. So mao to double celebration na. Kay kanila gipong kuan oy, walay laing masugo nga mamutong sa bukid. So kato yung mga bata-bata pa mga mamutong sa bukid. So medyo lapok jud siya guys. So mao nang pag-abot na mo didto naghimasa pa dayon mi. Kay ang tubig dira o gaagas na perminti, wala jud nay palong-palong. So inaana jud ka abunda ang bukid guys. So nami jud kaayo magpuyo sa bukid oy, kay abunda jud tanan tubig og pati na ang presko pod nga hangin. Ug sa walay pagduha-duha guys, mo to gisaka na dayon ang lubi ug gisugdan na dayon kay para makuskus na kay kana laging nagdali pud ta kay kara pud nga day didto magpabaybay na pud after. So mo to gidali-dali jud na namo guys kay para pud igo pud pag-abot na dito sa ubos naluto na pud tanan ang mga pagkaon. So mo to gidali-dali jud na namo og kanang team mo to no, ubay-ubay magid pud mi ana. So medyo dali-dali jud na para sa amo kay kanang naay magkapuli-puli og kuskus ba. Bisan mi tag isa raw kabok among kuskusan. So wala jud mi nagpatumpik-tumpik pa kanang magpabai-bai pa. Wala ra ba jud na bae? Try lang. So dili jud mo wala guys no nga pag naay mahagmo nga butong sumuig mo tilaw pud ta light oy kay tan-awon man gud na dili magud na pataka og kuha lang. So dapat nay isa nga kuhaon ana dayon abrihan tan-awon dito og okay ba. So dirba agi-abrihan na namo kay amuhang gitry. So perfect ra siya. So gitilawan pud namo ang sabaw. So lami pud kayo ang sabaw guys. So dili jud ka mahayan no nga bisag nangapil lang wala pay pamahaw kay para jud makasayo. So dito abunda mo pud kaayo unlimited buko juice. Try lang. Mao to guys, ug walay pagduha-duha, gitilawan na jud ala Cleopatra ang atake. Try lang. So mao to paingon na dayon mi dira sa ikaduha nga punuan kay didto sa pikas isa ra man ka bulig ang nakuha kay mao ra man toy kanang butong niya. So mao to namalhin mi sa pikas punuan. Mao to guys bisag unsa ka struggle ang agianan, so lavan lang gihapon bisag tag-as kaayo ang mga among gipang-agian kay dagko kaayo ang mga kuan kanang kamuting kahoy sa alul. So laban lang gihapon no sa ikaduha nga punuan. So duha ra din nakapunuan among gianhaan guys kay mao ra man jud ang naa, mao ra may available nga naibutong ana nga punuan. So grabe ang struggle pero worth it gihapon kaayo guys kay unlimited boko juice na jud wakich. So mao to no, so walay patumpik-tumpik nanguli na dayon mi guys. So mao din ang amuhang nakuha nga butong. So mao to gipangkapoy naman mi, so nag-evectus na lang mi. So watch this. Try lang. Wow. So diba, dali na kayo naabot. So after for how many years guys sa preparation para sa yab-yab. So nagkita na dahil nilang titach, diba? Mga mahal kong Reyna. So maugid intawo na guys ang amo ang mga fanganazam. So lami kay guys no, kay naapad yung mais nga bugas, di na isinugba na ay mga unsa-unsa. So mao na ang among handa sa San Juan, din birthday po na sa mama ni Dinis. So thank you so much for inviting us. Ers. Wow! So basta gani na yung mga handaan guys, dili jud na mawala ang mga naay mga asay. So asay kaon to so si Jimboy din na nakibidyoki pa, di ba? Try lang mo rin nangasay nga nakibidyoki pa. Oto guys, bibo kayo, happy San Juan og diri ra taman. Thank you for watching. Ers.